गाड़ी आपको मिल जाओ लक्षे टकर कौटी आम सर्टिफाइड गाड़ी जब दरकार उत्कल हुंडाई आम आरंभ हो जाए सर्टिफाइड गाड़ी कौ इयर भाई इयरु आप 11-12 टू पहुँचे पाइबे धरिक एकाथरे 24 जाके 24 जाके सामने आम अच्छा पिंटू ये आप गाड़ी डिटेल्स देखा ता सागर ऑल ओवर ओडिशा फाइनान्स को लेकिन एक्सचेंज फैसिलिटी रही गोटे जगह कलेक्शन रही कलेक्शन ह्यूज कलेक्शन तो आगु रील देखा पेज को फॉलो करूँ फास्ट गाड़ी आम भन्ना पेट्रोल के भाई रेट 2018 टॉप एंड मॉडल आसो 6,95,000 ता पाखे फ्लूइडिक भन्ना डीजेल आप रेट देवे भाई एटा 3,10,000 आसो धरिक 2015 फाइनान्स प्रोसेस के दिन लगुच फाइनान्स 7 डे लगुच 7 दिन लगुच आउ आमर ये भन्नाटा के रेट एटा 2019 ये आसी 6,30,000 तापर आमर ओनरशिप के दिन लगे ओनरशिप 7 डे रे हिजो कंप्लीट ता संगे आपण एक्सचेंज करी भी नहीं पारे कैश रे के समय देबे डिलीवरी 3 घंटा भीतर पूरा न्यू करी गाड़ी दबो 3 घंटा भीतर आ भन्ना डीजल रेड ब्लैक रे देख पथियो रेट केते अछि एटा अछि 5,60,000 5,60,000 आपनकर कहबा सर्विसिंग फ्री देखा पे मिलियो आ कोन बेस्ट प्राइसिंग हो जाने पहले ऑन डिटेल बसी के कथा हुन सीएच डीजल केते अछि 4,50,000 2016 रो डीजल वेरिएंट 19 रो सीएच भाई रेट केते अछि 5,80,000 पेट्रोल पेट्रोल अछि मैनुअल अछि आने ता पकटा 20 रो सेटा अछि 5,95,000 तापर होंडा सिटी पेट्रोल सिटी ऑटोमेटिक अछि धरकी ये 6,20,000 सीबीडी संगे संगे तापर आउट 4 जनरेशन अछि ये रेट केते अछि ये 6,00,000 टका आसो 6,00,000 व्हाइट कलर टा ये आसीबो 4,50,000 को ईयर 15 सिंगल ओनर हां होंडा सिटी डीजल डीजल रहइबो ये रहइबो 4,95,000 को ईयर अछि 15 ना तापर हमर कहबे आउट हमर सीजी नंबर 16 रहइबो सनरूफ रहइबो 6,50,000 6,50,000 i20 एक्टिव भुवनेश्वर नंबर 17 रहइबो 4,50,000 तापर हमर डुअल टोन टा एटा भी 17 रहइबो ये भी 4,50,000 सिंगल ओनर अछि सिंगल ओनर पूर्ण i20 टा पूर्ण 1,95,000 i20 एक्टिव सिल्वर 4,50,000 तापर हमर 15 रो भाई अछि एटा इलाइट i20 रेड कलर टा हां 15 इलाइट अछि 3,95,000 आ क्रेटा पेट्रोल डुअल टोन 9,40,000 अछि टॉप एंड मॉडल 19 रो आपण 3-4 वर्ष 5 वर्ष भी फाइनांस करी नै परिबे सनरूफ वाला दरकार पेट्रोल मैनुअल ये 18 रो सनरूफ मॉडल रहइबो ये 9,50,000 रहइबो ता पाखटा अछि डीजल रे हां ये रेट केते अछि सेटा 2017 रहइबो 18 रहइबो हां 7,50,000 अनुकूल नंबर अछि तार भुवनेश्वर नंबर भी डीजल अछि पेट्रोल अछि डीजल अछि रेट केते अछि ये 7,30,000 रहइबो आपण देखंतु क्रेटा मिल जो 10टा 12टा आज्ञा i20 मिल जो 15टा 16टा इओन आपणकर अछि ता भी भर्ती हेक अछि औराठु नै कि भन्ना फन्ना सब आपन देखा पाइबे आपण अपेक्षा केवल आपण आसी विजिट करंतु एटी हम रेड कलर क्रेटा देखि देले तार व्हाइट कलर टा भाई केते आसीबो रेट एटा 8,20,000 आसीबो डीजल वेरिएंट रहइबो 19 रो तापर सिल्वर टा आसीबो 7,40,000 आसीबो 7,40,000 आसीबो तापर एपोर्ट साइड रे देखि पारथि हमर रेड कलर टा भुवनेश्वर नंबर केते आसीबो रेट ये 4,85,000 आसीबो 18 तार भुवनेश्वर नंबर आटो व्हाइट कलर भी अछि ये आसीबो 3,80,000 आ कटक नंबर टा को ईयर कटक नंबर आसीबो आपनको से 14 आसीबो ये भी 3,85,000 आसीबो आ आस्था ऑप्शनल केते अछि रेट भाई ये 5 लाख टका अछि को ईयर अछि एटा 17 रहइबो 17 आ एटा भाई डीजल पेट्रोल कोन अछि ये 15 रहइबो धरिक पेट्रोल हां पेट्रोल रहइबो धरिक आरो प्राइस टा अछि 4,20,000 सिंगल ओनर ना 22 रो i20 22 डिसेंबर गाड़ी अछि धरिक सेटा 6,50,000 6,50,000 आज्ञा एपटे भुवनेश्वर नंबर क्रेटा देख पते एटा हमर 0036 केते अछि रेट भाई ये आसीबो 7,20,000 17 रेड कलर टा भी डीजल अछि हां से आसीबो 7,50,000 2017 लास्ट आ i20 व्हाइट कलर ये आसीबो 2016 रो ये 4,20,000 पेट्रोल अछि आज्ञा आ रेड कलर टा डीजल आसीबो i20 हां i20 एक्टिव 4,50,000 आसीबो 2017 डीजल गाड़ी केते डिप लागे भाई डिपेर लाख 1.5 लाख लागे i20 आउट पेट्रोल भी अछि को ईयर एटा डीजल वेरिएंट रहइबो 2017 रहइबो सर्टिफाइड गाड़ी रहइबो आर आसी जिवो सही 4,85,000 i20 आउट भी अछि ये रेट केते अछि एटा 2018 रहइबो ये रहइबो 4,95,000 आ हमर का स्पोर्ट्स टा सेटा 3,85,000 रहइबो 2014 लास्ट 24 रो क्रेटा दरकार आपनकर कहबे सी भी आपनकर आधा रेट रे मिल जो डेमो गाड़ी अछि वर्तमान आपन सामने देख पते बढ़िया अछि डीजल मैनुअल रे अछि भाई हमर गाड़ी रनिंग केते हिची एटा 20,000 रनिंग हिची 20,000 रेट केते रखछन एटा 2024 रो रहइबो 16,50,000 डीपी केते लागिवो डीपी 5 लाख टका रे 24 रो गाड़ी देख नै परिबे नुवा केते पडुची नुवा 23 लाख ताबे केटा अछि हमर पेट्रोल ऑटोमेटिक 2022 लास्ट रहइबो नै सॉरी 21 रो ऑटोमेटिक रहइबो 21 ऑटोमेटिक रेट केते अछि ये अछि 13,50,000 टीयूबी टा 2016 रो ऑटोमेटिक रहइबो डीजल वेरिएंट रहइबो 3,50,000 आ केबी डीजल 2016 रहइबो से 3,20,000 आ बालेनो पेट्रोल मैनुअल बालेनो पेट्रोल 4,85,000 रहइबो 2018 सिंगल ओनर अछि सिंगल ओनर आ वागनर वार नंबर 1,55,000 रहइबो 2011
ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଗନର ଅଛି 4,35,000 ଆସିବ 2019ର 1.2 ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସଜେଡ୍ 2023ର 4,95,000 ରହିବ 495 ତାପରେ ସୁଇଫ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବରଟା ସୁଇଫ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଏଇଟା ZXi ଅଛି 5,95,000 ଆଉ ସେଇଟା ତ ବୁକିଂ ଅଛି ବାଲେନୋ ଟର୍ବୋ 2019ର ସେ ଆସିବ 4,95,000 RS ମଡେଲ ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ ଭାଇ ଡିପି ₹1,00,000 ଲାଗିବ ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଆଉ ଆମର କହ Hyundai Accent ବ୍ଲୁ କଲର ଡିଜେଲ ଏଇଟା 3,50,000 ହବ 350 ନା ଆଜ୍ଞା ତା ପାଖଟା ତା ଲାଗିବ 2,95,000 295 କେତେ ଆସିବ 295 ଆମର কবে কোন ইয়ার আছে এটা সেটা 15 রইব 15 আর সিলভার কলরটা এই 18 রইব 3,60,000 আর এক্সেন্ট আমার কমার্শিয়াল এইটা বি 18 19 রে আসিব এইটা বি 3,85,000 ଆଉ ଆମର ଏଇଟା SX ଟା এটা 2017 ରହିବ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ 3,60,000 ଔରା ବି ଡିଜେଲ ଅଛି 22 ର ନାଇଁ 20 ର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ 20 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଡିଜାयर JDI ରେଟ୍ କେତେ 6 ଲକ୍ଷ 20 ରହିବ 6 ଲକ୍ଷ 20 ତାର ସେପଟ ସାଇଡରେ ଆପଣ ସେଲେରିଓ ଦେଖିପାତେ ସେଲେରିଓ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଭାଇ ସେଲେରିଟା ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ 1,95,000 1,95,000 ଆଜ୍ଞା 17 ମଡେଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହବ ହଁ ଆଉ ଅଲ୍ଟୋଟା ଅଲ୍ଟୋଟା ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ 2,60,000 ରେ 1,60,000 ହବ ନା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଡିଜାयर ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ 2,85,000 ରେ 285 ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାଶ ରେ ନେବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କ୍ୟାମ୍ପର ଅଛି AC ମଡେଲ ସେଟା ଆସିବ 4,95,000 495 କେତେ ଡିପି ଲାଗିବ ଡିପି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଆଉ ବୋଲେରୋ ଆମର ଅଛି 21 ନା କେବେ କାର ବୋଲେରୋ ଏଇଟା ହଁ 21 ରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ 23 ର ବି ବୋଲେରୋ ଅଛି 23 ର ବୋଲେରୋ କେତେ ଆସିବ ସେଟା ଆସିବ 7,20,000 720 ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତା ପାଖରେ କ୍ୟାମ୍ପରଟା ସେ ବି 7,20,000 ଅଛି କ୍ୟାମ୍ପର ସେଇଟା ବି 23 ର 22 ର ଆଉ ଆମର ଭର୍ଣ୍ଣା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଭର୍ଣ୍ଣା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର 2019 ର ରହିବ ସେ ଆସିବ 6,50,000 ଆଉ ଭେନ୍ୟୁ ଆମର କେତେ ଆସିବ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନମ୍ବର ଭେନ୍ୟୁ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର 6,50,000 2020 ର ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ସନ୍ରୁଫ এটা ডিজেল ভেরিয়েন্ট রইব টপ অ্যান্ড মডেল রইব এটা 8,90,000 22 র তা পাখ ভেন্যুটা এটা 6,40,000 2020 র ফার্স্ট ওনর রইব আর ভেন্যু সন্নু ব্লু কলর এটা টপ অ্যান্ড মডেল রইব 19 র পেট্রোল ভেরিয়েন্ট রইব এটা রইব 7,40,000 আর এই কলরটা কেতে আসিব এই কলর বি আপনাকে আসিব সেই 7,50,000 2019 লাস্ট হব তারপরে এটি 20 লাস্ট র কুইড হোয়াইট কলরটা কুইডটা 2,95,000 আসিব পুরা 1 লিটার RXT 1 লিটার RXT গ্র্যান্ড আইটেমটা 3,60,000 আসিব 16 র WRV পেট্রোল এপটে কপর কলর এটা আসিব আপনাকে 4,85,000 485 19 র ଆଉ ଆମର ବ୍ରିଜା ରହିବ JDI ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରିଜା ରହିବ 5,95,000 ରହିବ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରହିବ କୋଉ ଇୟର 19 ର ଏସ୍ କ୍ରସ୍ ଭାଇ 1600 cc ଡିଜେଲ କେତେ ଆସିବ ରହିଯିବ 4,85,000 କିଆ ସେଲ୍ଟସ୍ ଆମର IMT ପେଟ୍ରୋଲ ଇଏ 7,20,000 ଆଉ ଆମର ଇଅନଟା ଭାଇ କେତେରେ ଦେବେ ଇଅନଟା এইটা তো আপনার পুরা রয়েଯିব আপনার সেই 1,30,000 ଆଉ 1,30,000 হ্যাঁ ফাইনাল কেতে হব গোটে কোন ফাইনাল আসলে হব ভালো রেটে দেবু i10 নিয়ে আস ভাই ইয়ে 5,50,000 হব 20 র ଆଉ ରେଡ୍ କଲର ଇଏ 22 ର ଆସ୍ଥା ମଡେଲ ରହିବ ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡେଲ ରହିବ ଇଏ 6,30,000 ଆଉ ଇଏ ବ୍ଲୁ କଲର ଇଅନଟା 2,30,000 ରହିବ 2016 ର ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି 100 ରୁ 120 କଲେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫାଇ ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳର ସାର୍ଟିଫାଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟକେଡ୍ ଆମର କହିବା ପାହାଡ଼ ଉତ୍କଳ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟକେଡ୍ ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି ଆଉ ଆପଣ ମନପସନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଇଁକା।